Okay, good afternoon everyone. So atong buhaton karon guys kay magmix ta sa red rice o white rice. Atong i-mix kay para sa purpose ani low ang atong sugar. Okay, kay kusog kay tayo kaon og kanon. So gamit ta og red rice. Okay, so magmix-mix ta. Okay, magmikos-mikos ta dire. Pani ihalo kay daghan kini red. O mao ni para ma minimize ato ang sugar ba kay mao man ni unya murag lonlon ra pud pula pa man pod naman po ganahan ang uban nga lonlon na pud pula kaayo no? So ato ang ihalo-halo haluan nato og puti. So 7 kilos si tanan, 5 ang white,